जय गुरु आत्माराम आम बर्तमान जाजपुर जिलार बारवाटी पर दुर्गापुर जगार ना दुर्गापुर आम बर्तमान जहाँ पाखे पहुंचीचु सी केवल जाजपुर जिला नुहे ओडिशा नुहे सर्वभारतीय स्तर में सी जड़े कृषक ठेंगा भाईनी लक्ष्मण बाबू बोले समस्त जानती माने 8-10टा कंट्री से बुली आसले तेणु साक्षात करवा कारणटा हूँ कौन ठाकुर आत्माराम दास ये आसिक पाद देते घास पड़िया अरमा तला ये लक्ष्मण बाबू सहित साक्षात होता ये आज गोटे दुर्गा मंदिर गढ़ी उठी जो दुर्गा मंदिर ठाकुर आत्माराम दास से आशीर्वाद ये गोटे मंदिर गढ़ी उठी लक्ष्मण बाबू मुख्य सहयोगी भाव में ये अंचल को ये मंदिर को से किभली परिव्याप्त कर ठाकुर को बाणी और ठाकुर जो कार्यधारा को केमती बंचाई रखिंट से स्मृति अनुभूति टे कहतु आप परिचय आगे दियो वर्तमान मो ना हूँ कमांडर कृषक लखन दास आईसीएस मु आजादी ठेंगा भाई जोड़ा ठेंगा भाई तार हूँ प्रतिष्ठाता एवं जो वर्ल्ड माने जो कम्युनिटी पुलिस तार भी जन्मदाता वर्तमान छोटिया अनुष्ठान ये दुर्गापुर गाँव रु होता सी आज सारा विश्व रे 9टा कंट्री रे पहुंची पारानी एमान को पावर दिया पुलिस 34 वर्ष है रथ यात्रा करचु 50 वर्ष धरी माँ दुर्गा का जन्म वार्षिक करूँ 50 वर्ष धरी करूँ प्रथम जी की आत्माराम दास जटाधारी आश्रम सी प्रथम आसी शुभ दे पादुका बंटन कारण ये ठाकुर होती 972 मसीह जन्म नहीं शुणिलु एवं ये मूर्ति दुर्लभ मूर्ति सारा विश्व रे नहांती गाँ ना दुर्गापुर एवं ठाकुर ना हूँ दुर्गा देवी से प्रचार प्रसार करने मते आदेश देले से आदेश बल जो 1993 मसीह 16/1/1993 मसीह बाबा आसिक घास आंठी थिला ये सब सारा माने जते ओडिशार भक्त माने आसीथिले से दिन खाइबा पीवा चली अन्न यज्ञ घृत यज्ञ माने नाम यज्ञ सब चली माने हर गौरी 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 हर 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 दुर्गे 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 हर हर मंत्रटा से दे जाइथिले सेही मंत्रटा धरिके आज पर्यंत होइथिले से कांथेर भी लेखा अछि मु अवश्य आपण माने ताको शूटिंग करिवे ये जो आत्माराम सी मनीष नथिले ना जो आत्माराम किए देइची मु जानि नै पचार के बुझीतिली मोर मन पडु नै किंतु सी प्रकृत मनीषर आत्माटा को चिन्हिति आत्मा को माने व्हाट इज कॉज बिहाइंड इट तांकर मनीष पाखरे कोन अछि सेही जिनसडा तांका पाखरे थिला अलौकिक शक्ति थिला एमिति अलौकिक शक्ति थिला आपण काहे के आसीचंती जानी पार्थुले मु गला माने आगे आके खाइबा को दियो लखन को खाइबा को दियो से जानथिले मु जने कृषक पेटु लोक खाइबा को भल पाए सेतबै से समस्त आयोजन करथले मु राति कटे सेठी अशोक भाई हरिका भी टिके बयस जले छोट थिले सब माने माने मु स्मरणीय भूली हबनी सेतबै तांको डाकिथिले जे आत्माराम तमे तो सब कथा करछो एडी आरंभ कर जे मां दुर्गांकर जन्म वार्षिक उत्सव पालन कर से आज गोटे माने विराट मो जीवन कारण यहीटा 93 मसीह आरंभ होइकिनी सरी प्रथम बादुका जो उत्सव करथिले बाबा आत्माराम बल्लमलिया 1993 मसीह नहीं सांसद प्रसन्न पाठशानी गोटे ठेंगा आउ जस्टी आमे दउथुलु से रहीथिले 25 वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हला मु वर्तमान जगन्नाथ पाखे करूचे आत्माराम को मूल जी अच्छा जी मूल तांको केबे भूल हबनी ये गछ उपड़ी के पड़तला 19 बात्यारे ताको समस्त जो ठेंगा बाहिनी पिला माने ताको गोजन के ताको उठैतिले सेति पई से आज ध्रुव होइछि से जा आत्माराम बाबा सेया माने गछ सहित तांको मु तुलना करछि गछ जमते छाई हे चारियाडी के हजार हजार लोक पळे बसतथि सेमती आत्माराम कर गोटे मठ थिला सेठी आज ध्रुम हो गले आज हजार हजार भक्त जाउचंती विराट बड़ यज्ञ होउची सेठी कोलाहल लागि रहिची माने से भली लोक मु तो 70 जन बाबा को एस्कॉर्ट करची महाराष्ट्र जाईची सेठी साप बाहर कर जन बाबा पाखरे एठी बाबा को नेके बुलेईची जो हमर
ବଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଲେଇଛି ଏମିତି ବହୁତ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲେଇ 70 ଜଣ ବାବା। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆତ୍ମାରାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ଚାଲିଲେ ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା ଚାଲିଲେ ଏଇଟା ମାନେ that is my feelings। କାରଣ ମୁଁ 14ଟା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି, ସେ ନାଇଁ ପୃଥିବୀର 9ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନରୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଦୁର୍ଗା ପଥର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଆତ୍ମାରାମ ବାବା ସିଏ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠ ଆତ୍ମାରାମ ଜଣେ ମଣିଷ। ସମସ୍ତେ ତ ମରିବେ, ସବୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସେ ଆଶ୍ରମ କଣ ଥିଲା କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଏଠି ପାଦ ଦେଲା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଛୁଆ ହେଇକିଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ। ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବୋଲି ଏବେ ଗାଲୁଆ ସଂସାର ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଗାଲୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାସ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ନିର୍ଯାସ କଥା। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲା? ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ମାରୁଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ମାରୁଛି ନା ତା ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଅମକ ଧମକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାରୁଛି। ଏଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇବ ମୁଁ ତ ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କରିଛି ଘର ପାଖରେ, ସେଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦ ନେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା 80 କିଲୋ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି। 80 କିଲୋ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦ ମନ୍ଦିର ସେଠି ହେଇଛି। ସେଇଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କିଏ ଦେଲା? ନଡିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ପାଣି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟା ସେଇଆ। ସେ ଇଏ ଆତ୍ମାରାମ। ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ପଇସାକୁ ଯୋଉଟା ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣ ଯଦି ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ମୋର ଏଇଠି ମାନେ ପୁରୀରେ 1,500 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି କିଏ? ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କୋଉଠୁ? ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ, ତାର ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି ଇଏ ଯୋଉ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷର ଇଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ 50 ବର୍ଷର ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଫିଲିଂସ। ମୋର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡ, ଯେ ହଉଛି ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆତ୍ମାରାମ ଭଳି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆତ୍ମାରାମ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ କି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ହେଇଛି କମାଣ୍ଡର କୃଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆତ୍ମାରାମ ଦାସ। ସେ ଦାସ ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେବକ। ଦାସ ଅର୍ଥ ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେବକ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାରାମ। ଦାସ ଅର୍ଥ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେବା କରିବେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ଯେତେ ସେବକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦାସ। ସେ ମୂଳରୁ ସେବକ। ସବୁ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାସ ମାନେ ହେଲା ସେବକ, ବର୍ଣ୍ଣ ସେବକ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାଳୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ।